Exercice des mots, l'unité didactique numéro 3, activité orale 2. Bien sûr, la page 84 et 85. La leçon d'aujourd'hui, c'est interdire. Hein? On va interdire, donner des interdictions. Donc, j'observe et je découvre. Voilà, ici, nous avons des panneaux. Pensez à nous, 30. Ralentissez, 30. 30 km par heure. Rouler au pas, pensez à nous, rouler au pas. Donc, on va commencer par je réponds aux consignes. Donc, قبل ما نسمعوا le dialogue, on va écouter le dialogue, on va répondre sur le consigne. Donc, la première question, que vois-tu? Donc, que vois-tu sur les panneaux? Je vois des personnes dans la rue. Voilà, des personnes qui sont dans la rue. Il y a bien sûr il y a des handicapés, il y a des personnes âgées, il y a des enfants. Donc, ce sont des personnes. Donc, la première réponse, c'est quoi? Je vois Des personnes dans la rue. Dans la rue. La deuxième question, on va lire la deuxième question. De quoi faut-il protéger les enfants? Il faut les protéger des accidents de la route. Voilà, il faut les protéger, c'est-à-dire les enfants, il faut les protéger des accidents. يعني خصنا نحميوهم مناش من les accidents من حوادث السير ديال لا روت دو لا روت. La troisième question, on va répondre aux questions. Et qui sont les autres personnes qu'il faut aider pour traverser la rue? Donc, je connais les personnes اللي غادي نعاونو. هما les personnes âgées dans هاد le panneau. وهنا les personnes handicapées. هنا les personnes âgées هما الناس الكبار السن. وبالنسبة les personnes handicapées هما المعاقين أو لا في وضعيات خاصة. كيسميوهم في وضعيات خاصة. Donc, les personnes âgées. Les personnes âgées et les personnes handicapées. Les personnes handicapées هما اللي خاصنا نحميو. Handicapés. Une personne, donc نديرو E, accent ES. Voilà. La quatrième question. راه الأخطاء ضروري كتكون حنا كنحاولوا نتفاداو لو ماكسيموم لأن حنا راه نصون هنا في الحالة نصون بيان concentré. راه très difficile باش ما ديرش الأخطاء. À qui les panneaux s'adressent-ils? Donc, les panneaux, ils s'adressent aux conducteurs. Donc, les panneaux, aux automobilistes, les conducteurs. Donc, les panneaux s'adressent aux conducteurs. اللي هما شكون هما les conducteurs؟ هما اللي السائقين. Et aux automobilistes. Automobilistes. اللي كيسوقوا السيارات. Donc voilà tout ce qui concerne je réponds aux consignes. On va passer au dialogue. On va lire le dialogue et on va répondre aux autres questions bien sûr après l'écoute. On va lire le dialogue. Driss. Alia, tu viens à bicyclette à l'école? Alia. Oui, je mets mon casque. Mon papa m'interdit de prendre la bicyclette sans casque. Je vous conseille de respecter le code de la route. إذن هنا قالت ليه شنو قال لها دريس؟ عالية tu viens à bicyclette. واش كتجي للمدرسة à bicyclette؟ شنو قالت ليه عالية؟ قالت ليه oui je mets mon casque. كندير الكاسك ديالي. mon papa m'interdit. بابا كيمنع عليا أنني ندير ناخذ لا بيسيكليت سون كاسك بدون كاسك. وكتقول ليه هي جو فو كونساي حتى هي كتنصحو كتقول ليه جو فو كونساي دو ريسبكتي لو كود دو لا روت يعني خصك تحترم قانون السير ديال السيارات دونك لا ميتريس دابا لا ميتريس كي بارل جو فو كونساي دو ميتر فوتر كاسك سي فوز êtes à bicyclette
si vous êtes à bicyclette. حتى لا ميتريس حتى هي المعلمه كتقول لهم حتى انا كنصحكم باش تاخذوا الكاسك ديالكم الا كنتو غاديين à bicyclette. دريس oui il est interdit de rouler à bicyclette sans casque. يعني ممنوع تمشي في لو كود دو لا روت قانون السير ممنوع تمشي اولا تركب على البيسيكليت وما ديرش الكاسك. فؤاد il faut attacher la ceinture de la sécurité quand on est en voiture. خصنا نديرو حزام السلامه الا كنا راكبين فاش لا فواتور ماشي في لا بيسيكليت. لا بيسيكليت ما عندهاش حزام السلامه. حزام السلامه كاين غير بالنسبه السيارات بصفه عامه. لا ميتريس il faut laisser les enfants traverser seuls la route. C'est très dangereux pour eux. دونك هنايا ما خصناش نخليو لي زونفون يترافيرسيو لا روت بوحدهم لان سي تري دونجورو خطير بالنسبه ليهم. فوالا سي سا لو ديالوج. نو افون اكسبليكي لو ديالوج en arabe puisque كاين دي جون كيسولونا انه on doit l'expliquer en arabe. Donc on va répondre aux questions. Ce n'est pas sur les questions, aux questions. Donc j'écoute et je réponds aux questions. Et حنا لساننا دابا مشى sur la question. sur لماذا حنا عارفين بان aux questions لكن دابا اللسان ديالنا تطلق على sur les questions. ما عندنا ما نديرو. Qui sont les enfants qui parlent? Bien sûr les enfants qui parlent. Les personnes qui parlent. Les enfants ماشي قالوا لنا les personnes. دريس فؤاد عليا عالية ومعهم لا ميتريس. لا ميتريس ني با اون انفون ولكن حنايا غادي نقولوا باش ما نعتبروش لا ميتريس انفون غادي نقولوا دريس فؤاد عالية avec la maîtresse. Voilà, discute avec La maîtresse. et Alia discute avec la maîtresse. La maîtresse. La deuxième question. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement. Donc deuxièmement, pourquoi les gens doivent-ils respecter le code de la route? Pour éviter bien sûr les accidents. Donc pour éviter, les accidents. يعني نتفاداو. Pour éviter هي نتفاداو les accidents. La troisième question. Que conseille ماشي آية وإنما عالية. Que conseille عالية ما عندناش آية في النص. Donc le dialogue ما فيش. عالية conseille de respecter le code de la route. عالية كتنصح conseille de respecter باش نحترموا le code de la route. La quatrième question et la dernière question. Est-ce qu'il faut laisser les enfants traverser la rue seuls? Non. Non, parce que... Non. Parce que quoi? Parce que c'est très dangereux pour eux. Bien sûr, parce que c'est très dangereux. خطير, très dangereux. Pour eux. بالنسبة ليهم. Pour eux. Voilà. بقات لينا une page اللي هي la page 85 pour interdire يعني باش تمنع واحد الانسان يدير شي حاجه شنو خصك تقول له؟ غادي تقول ليه il est interdit de وتكمل، ولا غتقول ليه il ne faut pas، ولا غتقول ليه tu ne dois pas، ولا غتقول ليه attention، ولا il faut faire attention. هادو كلهم ce sont des interdictions. Jouer, et dans هنايا jouer au feu, jouer avec les pétards, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Donc هادو bien sûr des interdictions. يقدر هادي نربطوها مع هادي وهادي نربطوها مع هادي. Voilà. هادشي il faut prendre la parole au sein de la classe. هادشي خصو يدار في la classe. حنا nous avons répondu aux questions. Nous avons répondu aux questions.
Et voilà, jusqu'à une autre séance. Je vous remercie.